गोपाल जी क्रिएशन विदग्ध कला ओडिया संस्कृतिर परिचय पाला जार नाम आम पाला आम संस्कृति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मो गायिका चिन्मयी शतपथी भद्रक निकटस्थ तल गोपबिंदारे बादपाला परिवेषण होउची जाहो मोर परम सौभाग्य माँ ऐशान चंडिका पीठरे मु आज पाला परिवेषण करुछि आउ तल गोपबिंदार जेते सदस्य कर्मचारी महोदय महोदया मान अछंती से माने बहुत भल अनुष्ठान बहुत भल आज माँ को पीठरे पाला गाई मु आज निजको धन्य मन करिछि। मालो पंचदेव नाम उठंती सेटा पंचदेव नमस्तुते हला मान सारा बारे हंस खेलु छी अरे मानस हे मानस सारा बारे हंस खेलु छी अरे मृणा मानस मानस रावरे हंस खेलु छी अरे मृणा मानस शून्यरु झरुची देखो शून्यरु झरुची देखा शून्यरु झरुची देखा शून्यरु झरुची देखा मानस रावरे हंस खेलु छी अरे मृणा बस पाटितुंड नाई द्वितीय थाक पाला समालोचना पाला भौणी मोर आलोचना कले आमे समालोचना करिबा पर्यालोचना मो दर्शक बंधु माने करिबे कला विश्व व्यापक विश्व चिंतामणि र भौणी मोर कुमार संभव आउथिला आज्ञा सहजे एका गुरु ता गुरु जे मो गुरु से गोटे गुरु रो चाट र एते बावड़ा हेला होबो केमिति हां ब्राह्मणिया पिला मो ए पो ब्राह्मण घर पाठ लगा हां आ ब्राह्मणिया पाठ को कहि सरी हेबे महासर भौणी मोर टिके बसा घरे सुनो 3 दिन हला बाद पाला काली मो पाला गाइली नर मेध यज्ञ माने नर बलि भौणी मोर आसिले कहले भौणी सोरटीए पाइच मांकर करुणा हेले फंपा कहिलो हय रघु ए नहुष कीर्ति गाउथिलो पुणी कहले जजातिंकर पुओ हेला गोविंद हय भौणी तमर गुरु जे मोर गुरु से टिके पचारिबो तब नन्ना चिन्नु कोन कहिला जे जजातिंकर पुओ गोविंद नुह ना तमे कोन मंच ऊपर आसिक कहिलो जजातिंकर पुओ हेले गोविंद गोविंद एटा ठीकटी हौ द्वितीय कथा नहुष कीर्ति मु करिने मु करिथिले नर मेध यज्ञ नर बलि कहीं से विषय तो टिके आलोचना नाई ये खाली गाई देले सोरटीए पाई गला मां को करुणार बोले हे गला अरे पाला कोन मु तमा हाथ आज नुआ करूची हौ हौ र ना भलो हो भगवान करंतु चला पथ को सीमित हो से मो भौणीटा ना ए मोर ना दरकार नाई मोर ढेर हे गला तार प्रशंसा हले मोर प्रशंसा आज्ञा आज भौणी मोर कुमार संभव आउथिले मो बापा सतींकर देह खंड खंड होई 52टा जगह पड़िछि 52 पीठ ना दिया गला हेले से 52 पीठ जो ना दिया गला सतींकर शरीर को जे काटिला से के से खसई दबो द्वितीय कथा
कुमार संभव गाइबा पूर्व आग कवि परिचय दियो कविंकर परिचय नथिले पाला केमिति गाइबो आ कुमार संभव काव्य लेखक हेले कालिदास सुंदर भाव कलह परिकल्पना कले आपण मान तो ज्ञानर सागर मु ये चारिपटे पाला गाई मो पाला भी अंडुली ठारू लगे अर्जुनपुर ठू लगे रामेश्वरपुर लोक आज मत आसी अरे कुमार संभव अर्थ कुमार उत्पत्ति कुमार कहले कार्तिकेय उत्पत्ति प्रथमे सतींकर देह त्याग पार्वती जन्म जदि सतींकर देह त्याग कलो अच्छा से कौन कुमार संभव मो बापा मान श्लोक नाई खाली गोटे श्लोक लिखा है कुमार संभव कालिदास लिखिले मो झरका पखरे बसिक पाला शुणुए स्तोत्रा संदिशि देवता तमा हिमालय नामक पर्वत बा पर्वत राजा ए धन कहिल पत्नी हेले किए ना आपण मानकर पर्वत राजा पत्नी किए हैमवती हैमवती बा हमें जहाको मेना बोली कही था बा मैना को पर्वतर उत्पत्ति ये झियो हेले मेना हे तेलु पर्वत राजा कन्या हेले पार्वती ओडिया भागवत जगन्नाथ दास ता ना परा कुमार संभव कला पर्वत तो पति जा कले पर्वत उत्पत्ति जाड़ पार्वती नाम है तेणु पर्वत जात माँ पार्वती करो नाथ हेबे किए ना सदाशिव भौणी मोर सतींकर देह त्याग करथिले सती दक्ष राजा को यज्ञ को जीवे यज्ञ रे दक्ष राजा अपमान पाइबे कथाटा हैला ये तांको कथा को जीवा तापर आम कथा आलोचना मो बापा प्रथम गाई दक्ष राजा कन्या हेले 60 कन्या चंद्र को बाहले 27 टी नारी चंद्रंकर पत्नी हेले 27 जहाँ को आमे 27 नक्षत्र बोली कहे मो माँ नो पालाटा शुणिले भल लगे हे माँ जाइलु माँ खाली तो बकर बकर हम तम झील चिन्नुराण द्वितीय थाक पाला तमे माने जदि धीर स्थिर बसिबो मु कुमार संभव टिके गाई आज्ञा मो माल तमरी मानक कथा आज पड़िबो 60 कन्या भितर सती थिल अन्यतम देखिबा पाई खूब सुंदरी जेतेबेले सुंदरी ये तो पिलाटी बोलो जोगारुण शिवंक अंतर मध्य रे भल पांती परकाल देवता हेले सदाशिव शिवंकर बिना अनुमति रे सती किछि करिबेनी आज्ञा जेतेबेले बापा यज्ञ करिवो झियो माने जेते निष्ठुर हुंतु बाप हर संभाली परिबेटी हे मां झियो माने केबे संभाली परिबे तेनु दक्ष राजा जेतेबेले यज्ञ आयोजन कले विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटिया गोटे पद लिखा है छांद आण श्लोक आण कौन कहले ना समस्त राज्य मान को दक्ष राजा चिट्ठी लिखे ना यज्ञ हवा आज्ञा टिके पछरु न गड़े गले कथा वस्तु को जाई परिबे तेणु समस्त राज्य मान को चिट्ठी निर्पद केमे तारे विदर्भ को नाटो
କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ସେଥିରେ ପୁଣି ଛାନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଚମ୍ପୁ ନାହିଁ କେବଳ 14 ଅକ୍ଷରୀ 16ଟି ପାଇଁ ତ ଭଲ ବୋଲି ଇଏ ଦୁନିଆକୁ ଢୋ ମାରିବ। ଏ ପୁଅ ଶୁଣ ପୁଅ ଶୁଣ କାବ୍ୟ ଶିଖ ପାଲା ଗାଇ ଏ ଧନ ସତୀ ଦକ୍ଷ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ କରିଛି ମଉସା ବାପାର ମନ ଇଏ ମୁଁ ତ ହେଲି ଜଣେ ରାଜା ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମୋ ନାହାଗା ପକାଇଛି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ହୋଇଥାଏ ସେ ଝିଅକୁ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ରେ ସେ ଝିଅକୁ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ସେ ଭଳିଆ ଝିଅ ମୋ ଦରବାରକୁ ଆସିବନି ମାଲ 69 କନ୍ୟାକୁ ରାଜା କହିଲେ ହେଲେ ସତୀକି ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ ସତୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଭଉଣୀ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଚିନୁ ଅପା ତମେ ଯୋଉ କାଲି ସିନ୍ଦୁର କଥା କହିଲ ତାର ପରା ଶୋକ ଅଛି ହୟୋ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇବି ହେ ମା ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଲେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରଟି ଲଗାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ମାନ ଗୋଟେ ଅଛି ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ହାଣ୍ଡି ମଙ୍ଗୁଳା ହୁଏ ସେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ମଙ୍ଗୁଳା ସିନ୍ଦୁରଟି ଆସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାରୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇ ସାରେ ଝିଅର କପାଳରେ ଟିକେ ମା ମାନେ ମୋର ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଠିକ କାହିଁକି ଆସିବେ କଣ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିବେ ସାବିତ୍ରୀ କୋଉଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ମାଲ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ମାଲ ମୁଖରେ ହତ ଭାଗିନୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରବାସୀ ବୋଲି ମୋ ବାପା ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନା ଝିଅ ସବୁ ସହିବ ଆଜ୍ଞା କେବେ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ସହିବ କାରଣ ତାର ପ୍ରାୟ ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅ ସବୁ ସହି ପାରିବ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା କେବେ ସହି ପାରିବନି ସତୀ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ନିନ୍ଦା କଲା ପୁଣି ମୋ ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ନିନ୍ଦା କଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପୁରକୁ ଯିବି ହେ ତମେ ତ ଶିବ ବିହୀନା ଯଜ୍ଞ କରିବ 60 ଛୁଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନା ହେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖାଇ ଆସିବ ବାଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହ ଆମ ଦରବାରରେ ସତୀ ବିଚାର କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଯେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ମଉସା ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ହେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମା ଯୋଗରେ ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ମାୟା ଶିବ ଆଜି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ପିତ୍ରାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ମା ପାର୍ବତୀ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ଲେଖକ ହେଲେ କାଳିଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ତ୍ୟାଭିନାମ୍ନା ହିମାଳୟ ନାମେ ରାଜନୋଚ୍ଚ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ବତ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ରେ ମତେ ଡାକେ ପାର୍ବତୀ ଯେ କରିଲେ ଗো ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରକୁ
ଯାଉଛନ୍ତି ମା ସତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଦେଖିଦେଲେ ଦ୍ୱାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ବିଚାର କଲା ଦ୍ୱାରୀ ୟାକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା ଇଏ କେମିତି ଆସିଲା ମାଲୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଥାଏ ଇଏ 27ଟି କନ୍ୟା ମାନେ ବା 60 କନ୍ୟା ଭିତରୁ 59ଟି କନ୍ୟା କହିଲେ ହେ ସତୀ ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲୁ ନାନୀ ମୁଁ ପରା ଆସିଛି ପିତା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସତୀ ତତେ ପରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ନଥାଉ ମୋ ବାପା ତ ଯିବି ତତେ କଣ ବାପା କହିଥିଲେ ନା ଗୁଆ ପକେଇଥିଲେ ତୁ ଆଇଛୁ ସତୀ କହିଲେ ଭଉଣୀ ହାତୀ ବନସ୍ତର ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି ବାପା ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କର ଝିଅ ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କର ନିଜର ଝିଅ ମୋ ବାପା ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ହେ ଭଉଣୀ ମୋ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଇଏ ସତୀଙ୍କର ଭଉଣୀ କହିଲେ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁ ଏ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛୁ ଚାଲି ଯା ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିକି ଯିବି ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଶରମ ନାହିଁ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲେ ଭଉଣୀ ତୁ ଚାଲି ଯା ଏତିକି ବେଳେ ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦରୀ ତାହେଲେ କେମିତିକା ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା ନାରୀ ରମ୍ୟବନ ସୁହାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି କେତକୀ ଦନ୍ତ କୁନ୍ଦ କଳିକା ବୃଙ୍ଗାଳ ନେତ୍ରୋଦୟ ପାତଳି ଚାରୁ ଗନ୍ଧ ଖଳିକା ଶ୍ରୋକର ମଣିଷ ଭନ ये बाणी कोकिल सार स्वर्णवतीका बक्षे रुहे श्रीफल कालिदास लिखिला गया सेही कालिदास मौसा लिखुचंती कहले नारी हेला गोटे सुंदर बन भौणी मोर आलोचना करू नारी जदि गोटे सुंदर बन मां पार्वती जाउचंती दक्ष राजांक दरबार स्वामी घर झीटी आसुची शाशु घर झीटी आसुची मन भीतर विचार कला कहला मु जेतेबेले शाशु घर जाउची मोर तो बापा अछंती गरीबी काहा ये झियो जाई आज दक्ष राजांक दरबार रे प्रवेश हेला बापा एठी नमस्कार बापा एठी आ गया दक्ष राजा गाली देले मोरी न गलु काहे की जा जा सुनी बापू गाली हे आई आसी चोखे दक्ष राजा क्या कहले मौसा कहले हे सती तू मोर झीटी तू मरी गलुनी ये जहार घर नहीं जहार द्वार नहीं जहार किसी स्थिति नहीं जे संसारवासी जहार वेशभूषा बोली किछि नहीं तू ताकू स्वामी बोली मो आगे कहूचु बापा छुपा पानी ना आला हेदिन तो स्वामी की निमंत्रण होइतला देवसभा बापा मुदियाटा माइलाने एठी आ गया दक्ष राजा गाली दउछन्ते सती की बसिया कोताई कोरुतिनी जत्ते शिक्षा करूछु मोरा जरु छाड़काली जानी लजी बापा धोखा दे देले दक्ष राजा मो मां मानु को मोर एठी नीति शिक्षा र बापो झियो अन्याय कला बोली बापा आज गला धक्का दे बाहर कर दउछन्ते आजिकाली जुगरे बाप माने भाई झियो को पदे कथा कहि पारुचंती हां आजिकाली जुगरे बापा मां माने मो मां झियो को पदे कथा कहि पारिबे आज सती अन्याय करिथिले
बोली दक्ष राजा जी को धोखा देना हारो करे मरी गली रो तो ओय बापा तमे मो आगरे मो स्वामी की निंदा करछ क्या तो बापा मो सही करी गली तो स्वामी का सिंधो चोरा आज्ञा गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा पदटी आज्ञा आसो ओजनदारिया पद पका उदयनाथ रथ शर्मा गोटे पद लिखिला आज्ञा लिखिली राजा दक्ष कहले कहले हे सती सुनो सुनो ये कुआ छुआ है वो सुआ समाने कुआ सुआ है बसुआ समाना कुआ छुआ है वो सुआ समाने कुआ सुआ है बसुआ समाना कहा कहा बोली करी वो गाना कहा बोली करे वो गाना कहा पाठ जाने कहा साथ कहा पाठ जाने कहा साथ किया जो किया की है बाबा होता किया जो किया की है बाबा होता भुआ है बाबा घरे भुआ है बाबा घरे भुआ है बाबा घरे भुआ है बाबा घरे अरे बाहा पिया कुछ पंडित जगना हम सारे देखे के है गाय अरे ये परा कुमार संभव काव्य ये कौन कहबी आज्ञा भल लागुनी कहिया जे ज्ञानी मु प्रथम रु कहिछि जे ज्ञानी सब बेले नम्र थाए ताकू किए कौन कहिले तार दोष न थाए काहे कि ना से ज्ञानी हां आ जे किछि न जानि थो ये मीन माछ हलिया फर फर हबो लाभ कौन जगते केवल जने हसिबे यही तो फल हां ए पुओ दक्ष राजा आज गाली दउछंती सत्य की रो कुआटा केबे सुआ हेलानी मो बापा भुआ बिले केबे बाघ हेलानी ताले दक्ष राजा कहले ए सती बापा ये शिव जहार घर द्वार नाही नाथ बापा जे भूत प्रेत मेलर वास करे से केबे राजा सहित तुलना हेबो আমার কিছু নথাও বাপা সে হেলে মহি কাল পর কালর দেবতা रंगसना जमाना करना कोन 10 वर्ष 10 दिन 11 भेड़ा धरी मो साकेटा छुआ गल कर मने मो नाटी प्रसूति मुमरा जन्म कर र आज्ञा मनीष गोटे